ka kunna fɛn min ye an ye marché fayda di mɔgɔw ma butigi kan mɔgɔ minnu bɛ taa marché ɲini gouvernement na olu ta don minnu bɛ taa ɲini gouvernement na awɔ o ye homme d'affaires de mɔgɔ minnu bɛ affaire kɛ homme d'affaires baw i b'a fɛ ni mɔgɔ dɔw ka jɛ awɔ u ka nafa dɔ las'i ma awɔ yiri min bɛ ka sira cɛtigɛ ni bɛɛ bɛ boli ka yɛlɛ a sanfɛ sira cɛtigɛ yiri awɔ k'u ka kɛ ala n'a kɛra kama hali n'a kɛra cɛtigɛ kelen o k'u tobi k'i kɔ a la awɔ i bɛ fɛ ni mɔgɔ min ka jɛ n'o tigi bɛ jɛ Allahu akbar ayi hali kunu ne yɛrɛ nin ko d'accord Lala ni Abide Lalabi an balimakɛ dɔ ko k'ale y'i ka kalanden ye yarɔ Larabi ka kalanden dɔw bɛ yen olu ye kalanden ye Larabi yɛrɛ la u dusukun na ka sɔrɔ hali u ma n'u tɔgɔ yɛrɛ sɛbɛn kalanyɔrɔ la tiɲɛ don o ka ca olu ye Larabi kanu ten dɔrɔn olu y'u yɛrɛ kɛ Larabi ka kalanden ye f'u ni mɔgɔw bɛ kɛlɛ Larabi ko la fɛn min yɛrɛ tɛ kɛlɛ kun bɔ a ko bingani de bɛ kɛ olu kan bingani min bɛ kɛ u kan olu mago bɛ fɛn de la min b'u kisi o bingani ninnu tɔɔrɔ ma k'u tangana ni Bama ni bɛ sɛbɛn cogo jumɛn la ilaha illallah Muhammad rasulullah an ka nin to yen parce que n bɛ fɛ ka n ka baro k'i fɛ bi k'a ban ka sɔrɔ ma se tɔrɔbu ma awɔ i m'o jateminɛ o ye tiɲɛ ye nka ni e ye min kun tigɛ dɔrɔn i bɛ mɔgɔw la excité de i t'o kelennin fɔ an ye i k'o to ten ayi n bɛ fɛ ka fɛn wɛrɛ de fɔ min ka farin n'o ye o fɔ nka i ye min kun tigɛ o fɔ dɛ Bama a banna dɔw yɛrɛ bɛ ka nin sɛbɛn farikolo kan ka kɛ tatouage ye quoi wa dɔw bɛ k'o kɛ mɛnɛ i ka kalanden dɔw ni yɛrɛ tatouage lama don farikolo kan a tɛ bɔ a kan yɛrɛ a b'a kan kula ye Allahu akbar fɛn t'i sɔrɔ ni saya tɛ non Allahu akbar ayiwa nin bɛ sɛbɛn cogo di kelen fila kelen awɔ baara banna inshallah an balimamuso ko a bɛ fɔ fɛn ma ko kɔdimi bɛ k'ale minɛ a bɛ ka jigin f'ale sen na ko caman b'o kɛ yarɔ donc Lala ni Abide an bɛ pan ale kunna an b'a fɔ ale ka se e ma ko caman de b'o kɛ pour que ɲininkali ka k'a la kosɛbɛ pour que k'o ko ninnu ɲɛdɔn ko caman de b'o kɛ Lala ni Abide i bɛ to lim na an bɛ nɛgɛjuru sira di mɔgɔw ma fɔlɔ an bɛ sɔrɔ k'an ka laɲini n'an ka kumakan laban bi ta f'i ɲɛna i ka to lim kan dɔrɔn an bɛ yan'a ka ou bien i bɛ se k'a tigɛ an bɛ numéro di kɔfɛ i bɛ don o ka nɔgɔn Hussein i bɛ fiɲɛni bɔ an sen kɔrɔ an yɛrɛ t'a dɔn ko couvre-feu juguyara fo sisan sinon an bɛ na ni ji de y'an fɛ k'an min bi ji tɛ yan n'i kumana fo k'a kan ja Ala de ye masa ye fɛn min ye Lala ni Abide a ka nɛgɛjuru sira o filɛ nin ye mɔgɔ minnu mago bɛ Larabi ka nɛgɛjuru sira la i ka taa ka kalanbulon na nin wagati in na n'i mago bɛ kalanbulon na i bɛ taa ka kalanbulon na toujours n'i sera kalanbulon yɛrɛ bɛ fan jumɛn Sotiba Suraso ka logement kalanbulon bɛ yen a ɲɛfɔcogo ɲuman ye mun ye n'i bɔra arayida la k'i b'i kun da Bulkasunbugu kan ou bien k'i bɛ taa Moribabugu la i bɛ tilen ka taa i bɛ taa se Bulkasunbugu sira fara la n'i bɛ tɛmɛ o kan n'i tɛmɛna Bulkasunbugu sira fara la i bɛ araye tigɛ n'i ye araye tigɛ yanni i ka yɛlɛn pont i bɛ se pont dɔ ma i ɲɛfɛ yanni i ka yɛlɛn pont in sanfɛ i b'i kinibolo lajɛ station dɔ bɛ yen station Soleil o b'i kinibolo fɛ o station Soleil yɛrɛ kɛrɛda la i b'a ye siranin dɔ bɛ yen ka don o bɛ don Suraso ka logement kɔnɔ n'i donna o carré fɛ i bɛ continuer ka taa tout droit i bɛna se pharmacie dɔ ma à gauche n'i tɛmɛna pharmacie kan i bɛ se carré fɔlɔ fara fɔlɔ min ma droite fɛ i bɛ virer à droite i b'i jɔ hali pharmacie yɛrɛ da la ka ɲininkali kɛ ko mago bɛ Larabi ka yɔrɔ la o b'a yira hali station Soleil nin na n'i y'i jɔ yen goudron ba da yɛrɛ la Kulukoro goudron n'i y'a minɛ k'a ye komi i bɛ taa Moribabugu la
ni tɛmɛna Bulukasumbugu sira fara la i bɛna se station min ma i droite fɛ station min bɛ yen ni sera yen dɔrɔn ɲininkali kɛ ko Larabi ka yɔrɔ bɛ min u b'a yir'i la donc yɔrɔ dogolen tɛ n'i ma se ka nin si faamu i bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira la a ka nɛgɛjuru sira an bɛ 4 di aw ma 4 min Orange n'a Malitel bɛɛ kelen a fɔlɔ o ye 74 86 25 25 74 86 25 25 o numéro clé ni ye 6 bila ɲɛfɛ dɔrɔn a bɛ kɛ Malitel misaliya 64 86 25 25 o ye a ka numéro 2 ye Orange n'a Malitel o bɛɛ ye kelen ye numéro wɛrɛ bɛ yen o fana Orange n'a Malitel bɛɛ ye kelen ye o ye 77 01 16 16 77 01 16 16 77 fu ani kelen 16 16 n'i ye 6 bila o fana ɲɛfɛ o fana bɛ kɛ Orange c'est-à-dire n'i y'a ta 67 01 16 16 o ye 60 ani 7 fu ani kelen 16 16 o numéro 2 o bɛɛ ye numéro 4 a bɛ kɛ comme numéro 4 a Orange n'a Malitel bɛɛ kelen Larabi yɛrɛ sisan a bɛ baara daminɛ depuis sɔgɔma fo su a yɛrɛ bɛ kɛ a bɛ bɛɛ reçoit comme a yɛrɛ y'a fɔ an ɲɛna cogo min n'a y'i ka kuma lamɛn mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye Larabi ye ni ni Larabi ye ɲɔgɔn dɔn c'est-à-dire f'i k'a dɔn e ni Larabi ka ɲɔgɔn ye o tɛ baasi ye mais dɔ b'i na sisan n mago bɛ Larabi la ne kun nana k'i ye ɲɛna dɔrɔn dɛ Larabi i ka ɲi sa Larabi i bɛ se ko b'a la sa Larabi ne sɔnnen don ye sa Larabi i bɛ taa sa dɔw ta kun ye dɔw ta kun y'u ka mago sɛbɛ ye e min taara ko i bɛ taa fɔ ko Larabi cɛ ka ɲi e min taara k'i bɛ taa fɔ Larabi i ye fɔnisire ye e min taara k'i bɛ taa fɔ Larabi i ɲɔgɔn tɛ yen e bɛ taa ka t'i sigi mɔgɔ minnu nan'u ka mago sɛbɛ la kunko b'a da la a den dɔ bɛ kaso la bana b'a la a t'a dɔn a bɛ sigi cogo min yɛrɛ degun b'a kan a bɛ fɛ k'a ka kow ɲɛdɔn e taar'i sigi olu ɲɛ e tan b'i sigi Larabi ko ka di ne sa Larabi donc i ye émission dɔ kɛ yan fɛ kɛ i kumana fɛn dɔ kan Larabi i kumakan yɛrɛ de bɛ ne faga mais dɔw sigilen bɛ da la olu n'u ka degun sigilen don o de la kuma dɔ Larabi reçoit a damana problème ye nin yɔrɔ ninnu de kama don parce que n'i donna si quelqu'un a bɛ mɔgɔ lamɛn mais i bɛ taa don ni discours banbali pewu minnu ye i bɛ mɔgɔw tɔɲɔ i bɛ Larabi yɛrɛ tɔɲɔ o de la an ko mɔgɔ minnu mago bɛ Larabi la personnellement a ye wuli ka taa Larabi ka ɲɔgɔn n'i taara ka t'i sigi Larabi cɛ ka Larabi ɲɔgɔn tɛ a donna ta bɔ ko wuli ka bɔ kɛnɛ ma i b'a fɔ ko mɔgɔ jugu don mais ka sɔrɔ n'a ma kɛ tan a bɛ mɔgɔ tɔw tɔɲɔ donc an mago bɛ min na minnu mago bɛ dɔnni yɛrɛ baara la u ka taa dɔnni kɛ o ye a ka reçoit kɛcogo ye bon n'a ye reçoit n'a y'i lamɛn sisan i nana ne ta ye nin problème de ye Larabi b'i bila ka taa parce que hali n'i taara dɔgɔtɔrɔ fɛ yen dɔgɔtɔrɔ b'i ɲininka qu'est-ce qui ne va pas i b'a fɔ an kunkolo bɛ k'an dimi peut-être n kɔnɔ fana bɛ to k'an dimi kuma dɔ la n bɛ to ka ɲɛnɛmini kuma dɔ la n sigilen daji bɛ kunna yan da kɔnɔ mais est-ce que o bɛ dɔgɔtɔrɔ bali k'i visiter wa dɔgɔtɔrɔ bɛ tila k'i lajɛ a ka lajɛnilan na k'a dɔn i ye nin fɛn o fɛn fɔ mais i dɔn k'a lajɛ fɔlɔ min yɛrɛ b'i la source ye mun ye o tɛ tiɲɛ ye ni dɔgɔtɔrɔ y'o kɛ sisan dɔgɔtɔrɔ bɛ sɔrɔ k'a fɔ a fura ye nin ye a fura ye nin ye a fura ye nin ye donc Larabi b'i lamɛn n'a y'i lamɛn n'a tilala lamɛnni na a b'a f'i ɲɛna taa Mohamed fɛ yen Mohamed b'i ka turabu da k'i ka kow bɛɛ lajɛ a b'i bila ka taa ten de a b'u fɛnɛ fɛ yen i n'a fɔ a b'i bila ka taa Fuseni fɛ yen ten ou bien a ka kalanden kɔrɔba minnu bɛ yen n'a b'i bila ka taa olu fɛ yen mais en général i n'a sɔrɔ ni mɔgɔ 3 de bi turabu da ten ka caya mais ni mɔgɔ min bɛ yen a bɛ fɛ k'i convaincre a b'a ka kalanden fɛn o fɛn ye turabu masa ye a b'a bɛɛ wele ka na ka turabu kelen yir'u bɛɛ la i b'a ye u bɛɛ bɛ kumakan kelen f'i ye
a bɛɛ a b'u bɛɛ wele kelen kelen nin bɛ na nin bɛ min fɔ a la o bɛ taa dɔwɛrɛ bɛ na o fana b'o fɔ a la o bɛ taa dɔwɛrɛ bɛ na o fana b'o fɔ a la pour que k'a yirala k'a fɔ min kalanna dɔnni de don a bɛ yen de quoi c'est-à-dire c'est pas inventé dɔnni tɛ inventé o dɔnni tɛ hasard fɛnɛ ye i y'a dɔn i b'a di i t'a dɔn i b'i ta di point donc n'a y'i bila ka t'olu fɛ yen n'olu y'i ka kow lajɛ olu bɛ lajɛli kɛ fɛn fila bɛ adamaden na n'u fila jiginnen don fo k'i sa i tɛ taa ɲɛ a bɛ komi ni tension yɛlɛnnen don n'a sera degré dɔ ma i tɛ balo donc mun bɛ tension yɛlɛ kuma dɔ la i bɛna sɔrɔ joli caya kojugu bɛ joli kalaya kojugu bɛ se ka tension yɛlɛ maintenant adamaden fana na fɛn fila bɛ adamaden fana na o ye dolo ani buruju ye adamaden dolo bɛ jigin adamaden dolo bɛ yɛlɛ a buruju bɛ jigin a buruju bɛ yɛlɛ misaliya la ni dolo yɛlɛlen don buruju jiginnen don i b'a ye i bɛ don fɛn caman na a tɛ ɲɛ i bolo parce que buruju binnen don i t'a kalama souvent i bɛna sɔrɔ buruju ka ɲi mais dolo binnen don turabu de bɛ nin bɛɛ yira nin bɛɛ dɔnni bɛ larabi la c'est pour cela que ne mago bɛ min na o tɛ woyowayakan ninnu ye quoi c'est à dire a ye taa larabi fɛ a ka baara yɛrɛ de ka aw ye quoi o ye mun baara ye c'est à dire a ye taa aw k'a fɔ larabi ye n ye nasi ko fo ka n fin c'est à dire n m'a fɔ i ka taa dɔnnibaa wɛrɛ dɔgɔya dɛ c'est à dire n ye fura nasuguya bɛɛ kɛ ça ne va pas ça n'allait pas mais larabi ne yɛrɛ bɛ fɛ k'a dɔn mun na foyi tɛ ɲɛ ne bolo larabi ka filɛli kɛ i ka buruju la a ka filɛli kɛ i ka dolo la a ka to i ka turabuba da i ye k'i ka ko bɛɛ lajɛ k'a bɛɛ f'i ɲɛna i kan ka taa sira jumɛn fɛ parce que mɔgɔw mago bɛ min na larabi ne taara i ka garisɛgɛ fura di yan a mana garisɛgɛ fura ta k'a d'i ma i bɛ taa peut-être ne dolo binnen don i buruju binnen don i bɛ t'o fura kɛ i bɛ nkalon da karamɔgɔ la ko ça ne va pas or ka sɔrɔ ko dɔ b'i yɛrɛ la ne bɛ ɲininka n'i ye filen ta k'a datugu filen n'i y'a ta k'a datugu i bɛ ji bɛɛ suuru a kan mais est-ce que ji bɛ don a kɔnɔ ji tɛ don mais mun b'a to filen ka dayɛlɛ mɔgɔ 120 bɛ taa baara kɛ dɔnnibaaw fɛ i bɛna sɔrɔ ça ne va pas du tout mais i bɛna sɔrɔ a 120 dɔnnibaa tɛ dɛ min b'i yɛrɛ farikolo la ala ye dɔnni kabakoman dɔw di larabi ma o la a bɛ se k'i dolo lajɛ k'i dolo yɛlɛ k'i buruju lajɛ k'i buruju yɛlɛ a b'i buruju yɛlɛ k'a f'i ye k'i buruju yɛlɛna n'a y'a nasu bɔ ka d'i ma i taar'i kɔ a la n'a k'i ma k'i buruju yɛlɛna a bɛ tila k'a ka denmisɛnnin dɔ wele nin ka turabu da i k'a lajɛ n'a dolo n'a buruju bɛ cogo min n'o ye turabu da o bɛ tila k'a ye turabu la a buruju yɛlɛnen don a dolo yɛlɛnen don n'a k'i ma i dolo jiginnen don i buruju jiginnen don a bɛ se ka kalanden wɛrɛ wele ka na n'a yan nin ka turabu ta i ka taa da ale ye min da a b'o bila kɛrɛfɛ o b'a da o fana kelen bɛ tila ka n'a f'i ɲɛna tugun k'i dolo binnen an ka taa dɔnni kundaba nin an ka dɔnniw bɔ ka di ɲɔgɔn ma bani ne mago b'o de la c'est à dire Fuseni anw sera yɔrɔ dɔ ma bi a maloya kan k'a minɛ an ka mɔgɔ dɔ fɔ k'o bɛ dɔnni dɔ ka sɔrɔ a t'a dɔn hɔrɔnya yɛrɛ t'an permettre parce que auditeur don ala ye ne se de ne ka auditeur dɔ ye ne wele ka ne lakari kosɛbɛ ko sirifikɛ pourquoi i tɛ émission kɛ n ko n bɛna émission kɛ a y'a ka kuma bɛɛ fɔ a tilara kuma min n k'a ma wo sirifikɛ bɛ émission kɛ don o don jumɛn de la ka 2000 bɔ i kun ka taa di sirifikɛ ma o sirifikɛ ka émission ka di 2000 minɛ mais alhamdulilayi ala ye anw sɔn an y'a tɔgɔ sɔrɔ alhamdulilayi an y'a garisɛgɛ sɔrɔ donc an kan ka fɛn o fɛn kɛ bi o kan ka kɛ ɲɛli sira de o man ka kɛ nata ye dɔnnibaa ne min bɛ k'i fɔ nin ye e bɛ min sɔrɔ ne b'o ɲɔgɔn sɔrɔ donc ni tiɲɛ min b'i bolo ne b'o de fɔ donc ne bɛ min fɔ a ye taa la ni a b'i den fɛ yen a ye taa la ni a b'i den fɛ yen c'est a ye taa a ɲini k'a dɔn mɔgɔ min don en réalité a y'a ɲini k'a dɔn quoi et puis a y'a ka kow lajɛ i taara Saka fɛ a ma ɲɛ i taara Modi fɛ a ma ɲɛ i taara Basiaka fɛ nin si ma ɲɛ i yɛrɛ kan k'a lajɛli kɛ c'est à dire n buramuso jugu fɛ kuma man di n burankɛ jugu fɛ kuma man di mais i yɛrɛ t'a lajɛ i ka dɔɔnin bɔ i sɔn na
an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye souvent a ye taa u yɛrɛ ka kow lajɛ o ye kelen ye dolo ta ni buruju ta a bɛ se k'i dolo layɛlɛ k'i buruju layɛlɛ o ni buruju gosi tɛ kelen ye dɛ dɔw fana bɛ siran o de ɲɛ k'a fɔ buruju gosi don o ko tɛ dɛ ala ye fɛn fana d'a ma a bɛ fɔ fɛn min ma ko vigilance c'est à dire k'i ka ko bɛɛ lajɛ i ka ko finman n'a jɛman k'o fana bɛɛ d'i ma en détail ja yan'an ka ko kɛ an kana ko k'an kun fɛ sa Fuseni bɛ taa butigi dayɛlɛ i garisɛgɛ ma ɲi butigi dayɛlɛ la e bɛ taa commerce kɛ e garisɛgɛ yɛrɛ man di commerce la e ye kalan kɛ i mago bɛ baara de la mais homme d'affaires de ka ɲi la e yɛrɛ t'o dɔn i taara don baara la i kalannen ni dɔw ye mais o bɛ k'i mara tu vois que ça c'est un problème donc o de ka di an ye a ka di an ye larabi fana k'a yɛrɛ bila service mɔgɔw ka service la comme il a si bien dit k'a fɔ ale ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye effectivement c'est vrai hali bi ne yɛrɛ bɔra larabi fɛ yen a bɛ ka mɔgɔw yɛrɛ sɔn donc ko kɛra ten an bɛ se ka min fɔ lala ni a b'i den ye a fana k'o layidu ta an ye mais a ka di an ye garisɛgɛ teliman kɔfɛ mɔgɔ caman de bɛ k'an filɛ nin wagati na garisɛgɛ teliman lala ni a b'i den k'o ɲini k'o da an ma o de ka di an ye o garisɛgɛ teliman 2 a k'o di an ma an bɛ sɔrɔ ka bɔ kɔrɔfɔ kɔnɔ bi nin kun ye an ka laɲini ye mɔgɔw mana taa u ni larabi ka ɲɔgɔn ye larabi k'u dɛmɛ mais n'u y'aw bila ka taa n'aw taara a ye sin aw ka problème na baro o ka jɔ commentaire ba o ka jɔ caman kɛra o la mais jama ka ca yɔrɔ min n'i taara k'i bɛ taa kɛ baro ni commentaire ye ça pose des problèmes voilà donc ne fana ye ɲinini min k'a fɛ o y'o ye c'est à dire a ka dɔnni n'a ka mɔgɔw dɛmɛ ni wari ye a ka mɔgɔw dɛmɛ ni dɔnni ye parce que a dɔnna ni o de ye ne b'o de dɔn a la ne tugura a kɔ parce que dɔnni de b'a la don min an bɛ tugu ɲɔgɔn ka na an ma tugu ɲɔgɔn ko wari b'a bolo ne b'a wele don min a ka haramu ye ne t'a dɔn ko mobili yɛrɛ b'a bolo ne y'a dɔn dɔnni de la donc je veux k'a ka dɔnni de di mɔgɔw ma dɔnni kɔfɛ n'a yɛrɛ bɛ min sɔn ala kama o b'a n'o a tigiw cɛ mais yɔrɔ in larabi ka kalankɛyɔrɔ tɛ ONG ye dɛ il faut le dire an b'o fɔ bɛɛ ye voilà donc nɛgɛjuru sira an bɛ segin o kan tuguni an bɛ sɔrɔ ka lala ni a b'i den bila ale ka don baabu kɔnɔ nɛgɛjuru sira ye 74 86 25 25 orange ni malitel bɛɛ kelen 77 01 16 16 o fana orange ni a malitel bɛɛ kelen bama assalamu alaikum Walaikum salam. Berthe an segira tugun ka na i ma Ni ala sɔrɔ alhamdulillah. a ka d'an ye larabi i ka layidu ta jama ye i b'i bila u ka service kan hali n'a y'a sɔrɔ i ko k'i b'u ka service la a ka d'an ye jama minnu bɛ fɛ k'i ye ka t'u ka baara la vraiment olu k'i sɔrɔ n'i bɛ se ka heure dɔw fɔ mɔgɔw ye heure kɔnɔna na mɔgɔw bɛ se ka taa baara bɛ jigin heure mun na parce que an y'a ye faamaw ye sariya min ta sisan e y'o sariya fana labato à partir de 19h30 i bɛ bɛɛ labila bɛɛ ka taa pour que couvre-feu min fɔra sariya de don i y'a labato bisimila Berthe ne bɛnkɛ ala tanulen kɔfɛ ani ala barikatalen kɔfɛ i b'a dɔn fɛn bɛɛ bɛ i ni lala ni habi cɛ lala bɛ cɛ fo nkalon ni janfa siga t'a la nkalon t'an cɛ janfa t'an cɛ siga t'a la ne bɛ baara kɛ à partir de 8h mais ne yɛrɛ bɛ baarakɛyɔrɔ sɔrɔ 9h30 n bɛ baarakɛyɔrɔ sɔrɔ 9h30 awɔ n bɛ baara daminɛ 9h30 mais tɔgɔ sɛbɛnw bɛ kɛ depuis 8h yanni e yɛrɛ ka na non tɔgɔ sɛbɛn bɛ daminɛ 7h voilà kalanyɔrɔ tɔgɔ sɛbɛn bɛ daminɛ 7h voilà 1511 1511 i bɛ carte de membre kelen ta 200 200 voilà donc n'i y'o ta awɔ ni i ka ko lajɛ an k'a bɛɛ ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye bi arajo la k'a jɛya quoi très bien n'i ka ko lajɛ la awɔ n'u y'a lajɛ n'u ko fɛn min b'i la n'i ye 1511 sara i ka ko bɛ lajɛ i ka ko bɛɛ bɛ lajɛ voilà ni problème min b'i la fana o bɛ dilan awɔ a bɛ dilan cogo di n'u y'a fɔ ko fɛn dɔ b'i la awɔ n'i yɛrɛ bɛ se ka taa k'i yɛrɛ u b'a bɛɛ ɲɛf'i ye i yɛrɛ bɛ taa k'i yɛrɛ ye n'i yɛrɛ tɛ se k'a dilan n'i bɛ fɛ olu de k'a dilan i ye
inu mana bɛɛ prix min na i b'o d'u ma u b'a dilan k'a d'i ma. Allahu akbar. E y'a faamuya. A faamuna. Kalanyɔrɔ in b'a cogo la a ma changer o. Par exemple ni mɔgɔ min taara 1,111 sara. N'a tigi taara a y'a sɔrɔ a buruju binnen don a lolo binnen don. Merci. A yirala k'a fɔ a buruju ni a yɛlɛni o nasi a bɛ sɛbɛn nin hakɛ la. Wala n'a y'ale ja. Ɔhɔ. A bɛ nasi sɛbɛnlaw sara u b'a sɛbɛn. Très bien. Mais n'a m'ale ja. Awɔ. A yɛrɛ ka turabudenw bɛ tɔmɔ ka da a yɛrɛ ma a yɛrɛ bɛ taa ka sɛbɛnnikɛla ɲini k'a sɛbɛn. Kuma filɛ. A tɛ foyi sara mɔgɔ si ye. A banna. Mais n'a ko lawabi ka kalandenw de k'a sɛbɛn. A n'u bɛ bɛn a la a b'olu ka wari sara olu ka sɛbɛn ka wari di fɔ d'u ma o b'a sɛbɛn k'a d'a ma. Merci. Donc maintenant min ye banabagatɔ sisan ni bana de b'i la. Awɔ. N'i nana sisan ko k'i ka bana furakɛ. Ɔhɔ. An b'a f'i ye ko n'i ma fɛn d'a ma an tɛ fɛn k'i ye. Parce que o ye bana furakɛ ye. E y'a faamuya. Awɔ. Walima i nana sisan k'an ka nafolo ala deli k'i ye. Awɔ. An b'a f'i ye k'an tɛ nafolo ala deli k'i ye n'i ma wari d'a ma. Siga t'a la. Donc kalanyɔrɔ sigi bɛ sariyaw de b'a la. Mais mɔgɔ minnu bɛ nafolo ala deli kɛ sisan. Parce que olu mɔgɔw ye nafolo ala deli caman de kɛ. A ma ɲɛ u bolo. Yani e larabi ka nafolo baara k'u ye. I b'u ka ko bɛɛ larawe k'a lajɛ wa. Non, ne tɛ an y'o bɔ a la quoi. C'est-à-dire fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ nafolo ala deli da cogo an tɛ sɔn ma bilen. N'i nana sisan i ka consultation 3 de bɛ yen. A fɔlɔ. Dolo ni buruju o bɛ k'i ye. Awɔ. Ni dolo ni buruju kelen ye. Diagnostic bɛ tila ka k'i ye. Awɔ. Ni diagnostic kelen ye ka ban. Awɔ. An bɛ sɔrɔ k'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ ta. Awɔ. Ka sɔrɔ k'o daribu sisan. Awɔ. E ni dɔnni yɛrɛ min bɛ ɲɔgɔn kulo parce que i bɛ taa sɔrɔ sisan an bɛ se ka misali sisan an bɛ se ka nafolo baara bila sisan. Awɔ. Sagajigi kanfin. Awɔ. I b'a sɔrɔ o tɛ bɛɛ minɛ quoi. O ye tiɲɛ ye. I bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 10 na sisan a bɛ mɔgɔ 1 de minɛ. Allahu akbar. I b'a sɔrɔ baki la sisan mɔgɔ 10 na sisan a bɛ mɔgɔ 2 de minɛ. Allahu akbar. Donc an ye système changer. Donc n'i nana sisan an b'a filɛ de sisan. Min b'i minɛ. Min b'i yɛrɛ minɛ 4. Baara banna. C'est comme téléphone caman ba tɛ yan. I b'a sɔrɔ téléphone Samsung bɛ se ka téléphone den 10 bɔ. Awɔ. Mais PC tan bɛ don a bɛɛ kɔnɔ. Awɔ. O PC ta dɔɔni dɔ tɛ numéro 1. Awɔ. Mais a bɛɛ PC a bɛɛ téléphone. Siga t'a la. Donc chacun a son numéro matricule. Allahu akbar. Donc an nana n'o système de sisan ka bɛɛ ka numéro matricule ɲini sisan ka sɔrɔ k'i ka dɔɔni d'i ma. Allahu akbar. Ali Boubacar Haidara. Non ni diyara n ye kojugu. Ni Ala sɔnna. Ni diyara dɔɔni a ka di n ye Lala ni Habi de dɔɔni min ma deli ka di e fɛ radio la a ma di fɛ kalanbulon na a ma di fɛ mɔgɔ si fɛ. Ka mɔgɔw dalen to ka so kɔnɔ bi couvre-feu kɔnɔna na k'o d'u ma garisɛgɛ la n'u bɔra sini sɔgɔma dɔrɔn ka garisɛgɛ ye dɔɔni 2 kelen ye Lala Jansa ye kelen ye Habiba Jansa ye. N bɛ Ala tanu n bɛ Ala barika da. Maliyɛn kɔni u kana nkalon ni kɔni d'an na bilen ko n t'i ye quoi. Nin kuma nin o faamuna ka ban baba. Nin kuma bɛ n tɔɔrɔ koyi. Awɔ. Circulation na ne ni mɔgɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn ye. Awɔ. Lalabi n taali ka yɔrɔ la ne ni ma se ka ɲɔgɔn ye. Oui. N ko e taara ne ka yɔrɔ waati jumɛn? Carte b'i bolo wa? Ko carte t'ale bolo. Mais e nana kalanyɔrɔ i ka kan ka inscrire ka carte ta. N'i ye inscrire ka carte ta n'u ye numéro d'i ma e bɛ ne o ye wajibi de ye o. O ye tiɲɛ ye. Mais k'i ka moto boli dɔrɔn ka jɔ dɔrɔn k'e bɛ fɔ ka Lalabi mɔgɔ min bɛ so kɔnɔ a bɛ ka baara kɛ e y'i ka moto boli ka na jɔ ka yɔrɔ lajɛ e b'o ye cogo di? Ayi ka gɛlɛn. N'i tɛna chaise ta ka n sigi dukɛnɛ cɛmancɛ la k'a ye na lajɛ. O tɛ kɛ. O tuma Ala k'an dɛmɛ. Amina yarabi amina amina. Ka gindo dɔ f'i ye yan. Bisimila. N bɛna gindoba dɔ f'i ye sisan. Alahu akubar Alahu akubar. N ma nin fɔ maa si ye ka ye fɔlɔ. N kɔni y'a kɛ ka di mɔgɔ ma. Mais n m'a fɔ a tigi ye. Alahu akubar. C'est vrai mais ni i yɛrɛ n'i ye nin kɔrɔbɔ don o don k'a kɛ. Ni Ala ma fara i kan i bɛ ban dɔɔni bɛɛ la. Alahu akubar. Sini ni dugu jɛra. Awɔ. E ka kɔnɔsi ɲini k'i wusu ni kɔnɔsi ye ban. Kɔnɔsi. Kɔnɔ ma bɔ kɔnɔ na. Kɔnɔ bɛ pan. E ka si ɲini k'i wusu na ko Ala k'i sɔn ban. Baba wala. Ne m'a f'i ye n ko dɔɔni dɔw bɛ Lala ni Habi de Lalabi kɔnɔ n ma mago bila fɔlɔ. Alahu akbar i y'a fɔ i ko poussière dan bɛ dɔw la. Kɔrɔba bɔ kɔnɔ na sini dɔ ka don sugu la k'u ka kɔnɔsi dɛ. I ka taa kɔnɔsiw caman bɛ feere Aziza la. Kɔnɔw de tora a la o.
ko do shi bo dore kana ika mare ko shini ngana songo da fe ka ta so ka ala de ko ala kono de bi panga ta gatri ala ne bi fe gatri ka panga na yo ni ika shi ka ta so na ika shi bo to ki te ka wushwala ay sirbi ka yana ka klebe ni ala be yo berti we kle ne be ni madi mashima ka Allahu akbar Allah madi ka fo ni ma fo kala la ma fo rajula fo ni la di yare de kono ni dugu jara mba do kono shi degre de la mba bla ta so men de wushu me do amu blu kono ka ta biro la ni war bana je be blo la bi na so la bi ndo bi da papa Allahu akbar we kle ngata ta fe flana o de duga kungolo ye duga kungolo la ilaha illallah muhammadu rasulullah sifike ngoni tigɛ kala dɔnni na ko dɔnni yɛrɛ tɛ tiɲɛ fiyewu duga kungolo ɲini k'a bila ji la i k'i ko n'a ye Allahu akbar duga kungolo duga kungolo ɲini i k'a bila ji la i ka dugawu kɛ duga kungolo kan i k'i ko n'a ye sifike o sɔrɔ kelen i b'a kɛ o garisɛgɛ kelen o bɛ na Allahu akbar berti yɔrɔ wusulan tɛ dugukolo sanfɛ min bɛ duga masa kunkolo ɲɛ duga kunkolo ni duga masa fana tɛ kelen ye wa ayi olu tɛ kelen ma filɛ dɛ o walawala an k'a ye sirikɛ n ka tugulen bɛ ɲɔgɔn kɔ tiɲɛ de kama tiɲɛ bɛ na o ni tiɲɛ tɛ yen sisan sɔrɔ ko in dabila o siga t'a la jugu b'u yɛrɛ sɛgɛn dɛ sisan ni tiɲɛ tɛ sisan sɔrɔ ko dabila la yɛrɛ ma wilibali don ko n bɛna saraka bɔ k'a di maliyɛnw ma su in na u b'a fɔ yiri dɔ ma ko timitimini i bɛ taa sugu la i bɛ timitimini kuru 7 ɲini ka dugamasa kunkolo ɲini ka n'a k'a la i bɛ dugamasa kunkolo susu fɔlɔ fo k'o nugu n'o susula fo k'o nugu tuma min na k'a ɲagaɲaga bɛɛ bɔra k'a bɛɛ susu fo ka taa nugu i bɛ timitimini fana susu k'o nugu k'a mugu ɲagami ɲɔgɔn na ka barakanden k'a la mɛ soni ka barakanden k'a la i b'a tila 2 ye tila kelen i b'o bila i bɛ to k'i ko n'o ye tila kelen i bɛ barakanden k'o la i bɛ to k'o kɛ tasuma i b'i wusu n'o ye hali kiyama jɔ don n'an sera siratu tigɛyɔrɔ la n'u ma tiɲɛ fɔ lala ne habidi lala bɛ diɲɛ na yan lahara jɔ don an bɛ ɲɔgɔn siratu tigɛyɔrɔ la an b'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn sibikɛ hali ni dangaden nin kɛ a bɛ ala yɛrɛ changement dɔ don a ka ɲɛnamaya Berti ne bɛnkɛ nin ye ne ka bi su in na kuma ye ni diyara ne ye lala ni habidi i ni ce an k'a bila da an ka wurude waati sera e ka nin wajibi baara kɛ wajibi fi fo 8 heures k'i sɔrɔ baarayɔrɔ la ma ɲɔgɔn ye an b'i bila ta i ni baraji ni ala sɔnna sini an ni kalandenw ni kanubaga an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kalanbulon kɔnɔ ni ala sɔnna a ma lala ni habidi bɛ kɛ depuis 9h30 ni ala sɔnna baara bɛ daminɛ 9h30 ni ala sɔnna inshallah 19h pile an b'a bila ni ala sɔnna a ma inshallah k'a fɔ mɔgɔw ye minnu b'u da so ko lalabi bɛna wula fɛ de n'u nana bɛ i ma bi e yɛrɛ taara bi e bi jama cogoya ye a kɛra c'est à dire su kolen don an pereselen don jama sigilen don siga t'a la donc n'a kɛra ten a bɛ ne sɛgɛn kosɛbɛ quoi a bɛ kɛ degun ye bon adamaden dun ka di n ye kosɛbɛ a man di n ye fiyewu kurufe k'a minɛ faamaw ka n tɔɔrɔ n b'o fɛ n ka taa ka sɔrɔ hajutigi ka haju ma dilan o ye tiɲɛ ye donc ala k'an bɛn sababa ma merci Berti ala k'an dɛmɛ ala k'i sara ala kɛra k'an dɛmɛ amin ya rabbi salli ala nabi wa sallim Berti jamana ye ala ma sumana amin jamana ye ala ma sumana amin ya rabbi amin bala masiba min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi yarabi ala m'an kisi a ma amin ya rabbi allahumma ya mɛ kodɔnnaw yirimasaw kɔni ko ni balaw sera ko ka baro furaburu mɔgɔ si tɛ baro furaburu ɲini k'i ko ka gɛlɛya jugu balaw to yen bana jugu balaw c'est-à-dire fɛn min ye balaw ye général min ka kan ka bɛɛ sɔrɔ n'i ye baro kuru 7 ɲini k'a ko ala b'i kisi balaw in tɔɔrɔ ma baro furaburu kɔni ayiwa hakili la mɔgɔw yɛrɛ ni nafa ka bon nafaba n kun hakili la lala bɛ da tɛna se nin ma lala bɛ n b'i fo hakili bɛ maliyɛnw na kojugu mali ka di ne kojugu ni mali ma ɲɛ ne tɛ segin mali la yɛrɛ baro a furabulu kuru 7 a kuru 7 alhamdulilayi mɔgɔ si t'a kɛ balaw la alhamdulilayi fo ala ka i kisi o balaw kelen tɔɔrɔ ma o diyara n ye kosɛbɛ ala ma kisi kɛla amin ya rabbi jamana ala ma sumana amin ala ka seba di bɛɛ kama amin ya rabbi a ka se k'an ka jamana in dilan amin ya rabbi yan'a ka waati cɛ amin an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ala m'u sera u yɛrɛ kɔrɔ amin ya rabbi ala ma tiɲɛ dolu da kɔnɔ amin ya rabbi ala m'u bilala tiɲɛ sira kan amin an ka faamaw ala ma fantanw hinɛ dolu la amin ya rabbi jamana kɔnɔdenw ka faamaw fana hinɛ minɛ amin ya rabbi amin olu kɛ tiɲɛ yɛrɛ la mali polisiw ni gendarmew u bɛ baara la dɛ
an de n'u bɛ ɲɔgɔn ye an b'a dɔn. Wallahi cɛ dɔ bɛ baara. An bɛ polisiw ni gendarmes an b'u fo kosɛbɛ. Ani taximaniw. O ye tiɲɛ ye, o ye tiɲɛ ye. Olu ye Lalabi teriw ye. O ye tiɲɛ ye, o ye tiɲɛ ye. Salamu aleykum wa rahmatullahi. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi. Ka tunkarankew fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tunkarankew Faransi Amérique. U bɛ k'i su direct la nin wagati Faransi Amérique. Depuis an y'a daminɛ u bɛ ka j'aime ci k'a ci. La ilaha illallah Muhammadu rasulullah. Nka kɔnɔko in yɛrɛ fisayara koyi parce que olu yɛrɛ na kɔnɔsi sɔrɔ u fɛ yen. K'u ka tunkarankew bɛ taamayɔrɔ la. U bɛɛ k'u jija. Ka Mahadi sɛbɛn. Mahadi bɛ sɛbɛn cogo di? 2 kelen. U ka Mahadi sɛbɛn. Mahadi ye kolabanso den. Kuru 5 don. A dalen bɛ turabu so 3nan na. O tɛ 8 ye wa? O ye 8 ye. U ka Mahadi sɛbɛn siɲɛ 8. U k'a di u ka denbaya ma u k'a min u k'u kɔ la u yɛrɛ k'u kɔ la u k'u min a la. Allahu akbar. Mahadi de ti Muhamadu ye wa? Mahadi de ye Muhamadu ye. Allahu akbar. N'u y'a kɛ ni balawu y'u sɔrɔ. K'u ka Lala Nabi den Lalabi ye k'a to yen. Allahu akbar. K'u kana wele bilen u kana jɛni ye bilen. Allahu akbar. Maa si ma nin kɛ balawu la fiɲɛ bana maa si ma nin k'a la fiyewu ko Ala y'a kɛ k'i sɔrɔ. Mahadi ye fiɲɛ de fiɲɛ bɛ dugukolo fan bɛɛ fɛ. Allahu akbar. U ka Mahadi sɛbɛn siɲɛ 8. N'u y'a sɛbɛn siɲɛ 8. U k'u mi a la. U kana siɲɛ 8 sɛbɛn k'a fɔ ko bɛɛ n'i ta dɛ. U k'a sɛbɛn dɔrɔn siɲɛ 8. Ka jiba kɛ minɛn kɔnɔ. K'a yɛlɛma la. Bɛɛ ka ji a la. Ne yɛrɛ na se ka nin kɛ wa? Ne bɛnkɛ i ka kan ka nin kɛ. E ma kan ka bɔ radio yɛrɛ kɔnɔ n'i ma nin kɛ o. Ala k'an kisi nin fɛn tɔɔrɔ ma Bama ne siranna nin bana in. Ayi ne t'a fura dɔn mais ne bɛ balawu fura dɔn. O ye tiɲɛ ye. O ye tiɲɛ ye. Ok Berté. Marhaba. Nin diyara n ye Ala k'i sara. Amina yarabi. Merci beaucoup Berté. Merci. An bɛ segin Lala Nabi den ka nɛgɛjuru sira kan 74 86 25 25 walima 77 01 16 16. Lala Nabi den da sera yɔrɔ dɔ ma yɔrɔ dɔ la Fuseni. An ka polisilakaw degun b'u kan kosɛbɛ. Degun dama dɔ bɛ yen o ye jumɛn ye? U bɛ poste de police minnu na n'u bɛ garde la yen. Dumuni tɛ taa d'u ma. I b'a sɔrɔ dɔw bɛ garde ta depuis wula fɛ u bɛ continuer. Donc dumuni tɛ taa d'u ma yen. I bɛna sɔrɔ hali ni kɔngɔ y'u minɛ dumuni feere yɔrɔ tɛ yen. Donc o gɛlɛya b'u kan. O ye kelen ye. Filanan ye mun ye? U bɛ ka don carré kɔnɔ. C'est pour que ka mɔgɔw protéger. Couvre-feu min bɛ sen na. Dɔw bɛ se k'u profiter k'a fɔ bɛɛ bɛ so kɔnɔ. Dɔw bɛ profiter ka sonyɛniw kɛ. Dɔw bɛ profiter k'a k'u bɛ tiɲɛniw kɛ. Polisiw bɛ don carré kɔnɔ pour que k'an protéger. Mais i b'a ye les personnes mal intentionnées dɔw bi a siri ji kɛ pikiri biyɛn na k'a seri polisiw kan. Dɔw bɛ polisiw taatɔla to k'o bon ni gabakuru ye. E bɛ so kɔnɔ dɔ de bɛ ka jɔ e da la k'a bɛ k'e garder. Ne hakili la polisiw y'a kɛ n'u ye mɔgɔ min sɔrɔ u b'o bugɔ. O daminɛnen polisi ɲɛmɔgɔw bɔra fan bɛɛ fɛ ko mɔgɔ si kana bugɔli kɛ. Kuma mɔgɔ si bila ka bugɔli kɛ. Bugɔli tɛ ka kɛ bi an bɛ yɔrɔ min. Mais pourquoi? U tɛ ka mɔgɔw bugɔ aw de bɛ ka o bugɔ alors que o bɛɛ ye aw de ye. An k'o yɔrɔ lajɛ dɛ. Anw kɔni couvre-feu a ma tiɲɛ yɛrɛ la a ma consommer il faut le dire. Quartier dɔw la a ma consommer. I bɛ don carré kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ cɛmisɛnninw sigilen don. Depuis ka mobili phare bɛ don i b'u ye boli la carré kɔnɔ. Polisiw m'a kɛ faamaw de y'a décréter k'a fɔ a ye don ni heure la faamaw de ko ten. Ala ko k'an k'an ka faamaw bonya. N'i ye silamɛ ye i kan k'i ka faamaw bonya. Donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ye u ka sabali u ka hinɛ polisi ninnu na. Polisi ninnu y'an dɔw de ye u bɛɛ bɛ bɔ dɔw de ka du kɔnɔ u ma bɔ sanfɛ ka cun u t'u damana mɔgɔ ye. Donc an bɛ a ɲini polisiw fana fɛ u fana kana couvre-feu kɛ carré goudron jan kelen dɔrɔn ye u ka don carré kɔnɔ carré 120 bɛ yen bi maa tɛ yen dɛ. Dibiw de bɛ yen tiɲɛniw bɛ se ka kɛ yen u ka don fan bɛɛ fɛ u ka yɔrɔw bɛɛ laraw ye n'u ye du min ye ni du min dɔw ma don u k'o numéro ta u k'a dutigi ɲini k'a dɔn
des fois fana bi il faut ka dimisɛnni minnu ye carré kɔnɔ i ti da la fiyewu hali ni kuburu fete i ti da la ko dutigi bi sɔn ka a den o bila kɛnɛ ma mais dimisɛnni fitinin san 11 san 10 san 9 i bɛna sɔrɔ olu de kɛmɛ ka gɛrɛn sigi carré kɔnɔ hali ni kuburu fete 1 heure 2 heures man k'olu sɔrɔ kɛnɛ ma mais i bɛ t'olu de sɔrɔ carré kɔnɔ ala k'an bɛn sababa ma ne tɔgɔ ye Ali Bubakar Haidara Sofarakaw ka cɛni n ka nɛgɛjuru sira ye 73 13 79 71 73 13 79 71 an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Fuseni Bolo tun bɛ nɛgɛ la assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio Énergie FM an ka foli b'u ye kun sɔgɔlen don na Abubakar Berete Garan bɛ an ka foli b'a ye ale y'i sɔgɔ an na bi an b'u fo k'u waleɲuman dɔn assalamu alaikum